قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. السلام، اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں، اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں. آپ کرسچن ہیں؟ جی سر. جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا. جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا. ایک منٹ. بخاری، صحیح بخاری 3808. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. السلام، اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں، اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویسچن کرنا چاہتا ہوں. آپ کرسچن ہیں؟ جی سر. جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا. جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا. ایک منٹ. بخاری، صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آگے. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب کا نام میرے 4 صحابہ دکھا رہے، وہ دیکھ لیجیے گا. اچھا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری و مسلم کی شرائط پہ. حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں. انہوں نے فرمایا صرف. میں نے کہا صرف. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں. آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں. اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہے، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن. مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ناسخ اور منسوخ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں. تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ
नासिक और मनसूख है, मतलब एब्रोगेट की जाती है। तो स्कॉलर्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं हदीस की रोशनी में, ये उन्हें पता चलता है क्योंकि हमारे हिदायत की किताब दो है, कुरान और सही हदीस। सिर्फ आप कुरान पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं। जब हदीस पढ़ते हैं तो हदीस तीन किस्म की होती है, मोटे मोटे है तो किस्म, एक सही, एक ज़ईफ और एक मौजू। सही मतलब ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, और मौजू मतलब गढ़ी हुई। इस तरीके से तो कई, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई किस्म है क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहाँ तक कि कुरान की आयत कुरान ऑन इट्स ओन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है क्या नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस, कुरान के तफस्सअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फ़न है मुहद्दिसीन का फ़न है, ये मुहद्दिसीन का फ़न है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फ़न है मुहद्दिसीन का, किसका, जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फ़न है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं, वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है, वो मुहद्दिस हो तो देखते हैं भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो ये एक अलग फ़न है। तो वो फ़न को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते हैं। तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितनी आयतें हैं। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे, मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूँ, बीच में टपक रहे, क्या आपसे डिबेट करूं मैं, बेवकूफ हूं क्या। लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो, अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या। इसका जवाब दिया कि नहीं, मैंने पहले सवाल में दिया कि नहीं, हैवी वेट से करता है। ये लोग सुनते ही नहीं, ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते हैं। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते, यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं, मैं पागल हूं क्या। मैं क्यों बोलता हूं, मेरा क्यों मैंने चैलेंज किया, क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए, आप क्या करो, आपके पादरी जो है ना, मॉरिस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जो ना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेच करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको, लेके जाओ। वो आपको लात मार के भगाएगा, क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा, तुम तो फेमस हो जाएंगे। अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ, एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ। अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे, आप अपनी ईसाईयत की किताब को नहीं जानते, ईसाईयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो, जो भाई लोग उसको मानते हैं, पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने, जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000,
पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाईयत पाकिस्तान में महदूद है? क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? अगर अमेरिकन स्कॉलर आएगा वो अच्छा रहेगा, पाकिस्तानी स्कॉलर कौन अच्छा रहेगा? अमेरिकन या पाकिस्तानी? अमेरिकन। ये भाई समझता है पाकिस्तानी अच्छा रहेगा। हाँ, इस्लाम के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है, बराबर ना? इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है। ईसाईयत के बारे में पाकिस्तानी से क्यों करूँ भाई? लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तान में जाके बच्चे लोग को पीट रहा है। अरे मेरी इज्जत है भाई, मैं अमेरिका गया हूं, अमेरिका गया हूं, यूके गया हूं, बड़े बड़े लोग से किया। तो ये बेवकूफी है कि आप लोग को शोहरत चाहिए। आके ऑलरेडी में यू डोंट अंडरस्टैंड साइलेंट पॉइंट, वेस्ट ऑफ टाइम। और फिर बहस करना, एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। हम आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। ये नाजायज फायदा, बहस कर, टाइम क्या अभी? आपके पादरी कभी 2 बजे तक के बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? देते क्या इन लोग? सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। सवाल जवाब का उसूल होता है। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं, कल का आदमी हो चर्च के अंदर 30,000 लोग। अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे हैं, पादरी को सुनने आ रहे हैं। तो हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में, आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा, बराबर के हॉल हायर करो, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा।